Art, Languages, and Consciousness yang akan dibawakan oleh Profesor Richard Parncutt. So welcome Professor Richard Parncutt. No, yet, not yet. Can you please sit down more? That's right. Before we start this discussion, we have a standing up and we have to sing our Indonesian national anthem. Yes, please, bear stand up. Mari kita berdiri semuanya untuk mendengarkan Indonesia Raya. So before we start our meeting, now we have a prayer. It's according your own faith. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, kami persilakan. Cukup. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi untuk event hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak dari teman-teman dari Art Music Today dan Rekam Bergerak dan bekerjasama dengan Taman Budaya Yogyakarta. Pada pagi hari ini, Taman Budaya Yogyakarta memberikan fasilitas kepada kita semua untuk bersama-sama mendengarkan kuliah atau kelas atau sesi bersama Profesor Richard Parncutt. Baik, pada diskusi hari ini ada beberapa komponen, ada beberapa pihak yang akan terlibat. Yang pertama ada Profesor Richard Parncutt sebagai narasumber. Kemudian ada Mas Andre, beliau adalah translator pada pagi hari ini. Kita akan berupaya untuk mengurangi segala barrier bahasa supaya kalau dari narasumber kurang jelas nanti akan diterjemahkan oleh Mas Andre. Kemudian nanti kalau ada, tapi sifatnya terbuka ya, kalau ada istilah-istilah yang teman-teman harusnya nggak gitu terjemahnya, nanti sama-sama kita saling koreksi biar saling lengkap. Kemudian yang kedua ketiga ada Mas Moderator, Mas Gatot Danar. Beliau akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Pembahasan tidak akan fokus pada musik saja, tapi multidisiplin. So I have introduced some persons that include in this discussion, Mr. Parncutt. There are Mr. Richard Parncutt as professor and as main speaker for today, and I introduce Mr. Andrew as your translator for this discussion, and also Mr. Gatot Danar as the moderator. So we have 1 hour, and after that, Mr. Gatot will lead the discussion. So please welcome Mr. Gatot Danar. Morning everybody. Terima kasih. Ini bahasa Indonesia masih atau benar atau bahasa Inggris sih? Campur sih. Ini tak kenalkan dulu Pak Richard Parncutt.
dia menarik banget untuk disimak karena agak unik. Dia ada di wilayah sistematik musikologi. Ya, sistematik musikologi itu ilmu musikologi yang menggabungkan dari berbagai macam interdisiplin. Jadi karakternya adalah interdisiplin, dari mulai sejarah sampai ke fisik. Nah, inti akademik beliau adalah musik dan fisika. Nah, ini teman-teman, ini profesi yang sangat unik sekali. Sebenarnya ya bisa sangat luas. Nah, aku akan sedikit mengantarkan topik sebentar aja tentang topik hari ini. Nah, hari ini itu kita akan diskusi bagaimana menelisik ulang sumber-sumber musik dan bagaimana tercipta musik di dalam kehidupan sekarang. Nah, tentu saja ini adalah topik yang tidak banyak disentuh oleh para ilmuwan. Kadang diabaikan karena memang terlalu abu-abu gitu ya. Tapi sama Pak Richard, sama Profesor Richard, ini disentuh dan diteliti rinci sekali. Nah, nanti beliau akan memaparkan dengan PowerPoint dan beliau langsung akan menceritakan apa yang ada di situ, dan nanti sesi itu setelah itu sesi tanya jawab. Nanti kita sepakati nanti beliau akan sekitar 1 jam dia akan cerita, terus nanti setelah itu kita langsung tanya jawab, gitu ya. Terus diskusi ini kita akan dipandu karena ini transaksi bahasa, jadi Pak Richard terus nanti langsung didobeli sama Mas Andri. Itu waktu untuk Pak Richard Pankra. Kasih bos. So hi everybody, thank you for the kind words of introduction, and especially thank you to Vishnu for organising this event. Yeah, okay. Cek. Thank you. Terima kasih sudah datang di acara saya. So today I'm going to talk about what archaeologists call modern human behavior. Oke, pertama dia akan ngomong tentang apa yang arkeolog bilang modern human behavior. So this is a very old version of modern. It's what happened about 100,000 years ago. Tapi ini tua ya, modernnya itu maksudnya yang benar-benar dulu-dulu, bukan yang modern zaman sekarang. Very gradually humans became different from other animals because they did these things: language, music, art, religion, and consciousness. Oke. Jadi pelan-pelan manusia sama hewan itu perbedaannya di mana itu ada di 5 poin itu, di bahasa, musik, seni, agama. Ritual is an important concept. In early rituals, people were making music and they were expressing their belief in supernatural, and they were also using visual arts. Jadi ritual itu bagian penting dari hidup-hidup manusia di zaman dulu. Salah satunya adalah untuk secara bermusik ya, untuk bernyanyi. Terus apalagi nomor 2 itu untuk mengatakan menyatakan kepercayaannya kepada yang di atas, dan juga dengan hal-hal yang bersifatnya visual. And it's a very interesting question to ask why that happened. Why did humans become different from other animals? Nah, jadi Pak Jatni menanyakan kenapa manusia itu beda sama hewan-hewan? Apa yang membuat itu berbeda? Another part of this question is the origin of language and the origin of consciousness, which are related to each other. Oke, dan apalagi kok bisa muncul bahasa? Kenapa bisa muncul bahasa dan kenapa bisa muncul kesadaran, consciousness? Many non-human animals have elements or a small beginning of consciousness or language, but nothing comparable with what humans do. Jadi walaupun hewan-hewan itu juga punya kesadaran dan bahasa, tapi nggak seperti manusia, kayak tingkatnya agak berbeda. So we can ask the question, why do humans have so many words
and why do they have such complex structures of their sentences? Ya, contohnya kenapa banyak banget bahasa kata-kata ya vocabulary kalau di manusia, dan kenapa grammarnya juga lebih kompleks dibanding When I talk about consciousness today, I'm talking about a psychological approach based on people's behavior. Kalau ngomongin kesadaran itu basisnya psikologis kalau di sini ya. Jadi kayak apa sih yang dilakukan orang, maksudnya tindakan-tindakannya. Consciousness involves seeing the same thing from different perspectives. For example, the perspective of the future time or the past time, the perspective of another place, or the perspective of another person. Oke, jadi maksudnya kesadaran di sini adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi perspektif zaman dulu, perspektif zaman sekarang, atau bahkan dari orang-orang lain. We have no direct evidence for the origin of these behaviors because we only have indirect evidence of the kinds you see. Oke, jadi bukti-buktinya itu hanya sebagian ya, nggak ada bukti langsung. Tapi kan secara arkeolog ya kita tahunya ada hal-hal ini yang menunjukkan bahwa manusia ini evolusi kesadarannya seperti apa. So in order to understand this, we have to think creatively about what might have motivated early humans to change their behavior. Jadi karena cuma ada bukti-bukti peninggalannya doang ya, kita harus secara kreatif memikirkan sebenarnya apa sih yang terjadi dulu, kenapa manusia menciptakan kesadaran. One of the most normal and famous ways of solving this problem is Darwin's theory of evolution. Ya, jadi cara yang paling dasar dan paling mudah untuk menjelaskan itu teori evolusinya Charles Darwin ya. People have been talking about evolutionary solutions to this problem for a long time, but there is still unclear, there is still a lack of clarity. Oke, jadi walaupun udah lama dibahas, tapi tetap belum ada kepastian. Masih banyak hal yang belum jelas dari teori ini. It's unclear whether modern human behavior is a direct or indirect product of evolution. Oke, jadi yang masih ditanyakan itu secara langsung atau tidak langsung, adaptasi atau setelahnya. Jadi maksudnya emang sengaja dilakukan, atau kalau by product itu ya udah emang situasinya kayak gitu jadinya seperti itu. Itu masih belum jelas. It's nevertheless clear that evolution played an important role. Ya, tapi tetap penting, maksudnya dia bisa percaya bahwa ya itu hal yang tidak terbantahkan, itu ada partnya. So one interesting puzzle is the idea of cost and benefits. Oke, jadi dia pakai pendekatannya itu memikirkan apa sih keuntungan dan kerugiannya. People put a lot of time and energy into making religion and music, and it's unclear what the benefits are. Ya, jadi sampai sekarang kan belum jelas apa sih sebenarnya untungnya bermusik, untungnya agama. Sementara kita banyak banget mengeluarkan energi dan waktu untuk hal-hal tersebut. It's clear that humans could survive without music, for example. There's no reason why we could not survive without music. Ya, kalau ngomongin untuk bertahan hidup kan pasti bertanya-tanya musik itu untuk apa? Karena sudah banyak contohnya nggak ada musik pun ya kita tetap bisa bertahan hidup. Jadi untuk apa itu ada? In order to understand this problem, it sometimes helps to compare ontogeny and phylogeny. Ontogeny is the development of an individual from the fetus to the child to the adult, and phylogeny is the evolution of the species. Oke, jadi di sini salah satu cara pendekatan untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat ontogeny dan phylogeny. Kalau ontogeny itu jadi diparalelkan perkembangan dari janin. Jadi dari janin menjadi dewasa itu seperti apa, lalu dihubungkan dengan dulu kalau masyarakat dianggapkan pas masyarakat juga masih janin, maksudnya budaya manusia masih janin sampai ke dewasa itu juga seperti apa. Kalau yang itu namanya phylogeny. I will assume in agreement with Darwin that evolution is generally very gradual, made up of very small steps. And I also will assume that the change of human behavior was also very gradual over a very long period of time. Oke, jadi ini dia percaya asumsinya Darwin di awal-awal ya sebelum teorinya dikembangkan, yaitu adalah perubahannya itu terjadi sangat perlahan-lahan, sangat sedikit demi sedikit. Jadi waktunya panjang sekali. Itu asumsi awalnya. I also assume that the different aspects of human behavior, language, art, music, religion, and consciousness, that they developed together and interacted with each other over a long period of time. Oke, jadi dia juga percaya bahwa aspek-aspek itu, kesadaran, seni, musik, dan
budaya itu saling berhubungan, saling terkait. Jadi nggak sendiri-sendiri, tapi ada keterkaitannya. So it's also interesting to compare biological and cultural aspects of modern human behavior. Oke, jadi dia juga penasaran tentang apa sih perbedaannya secara biologis, lalu juga secara budaya. Jadi yang benar-benar fisik dan yang lebih ke budaya. Biologically, it's very clear how modern humans are different. We have a larger brain, we're walking on 2 feet. There's some aspects of the speaking voice, and also our children, our infants are very fragile. Oke, jadi yang bagian terakhir yang dia bilang penting itu kan sebenarnya jelas bahwa karakteristik manusia seperti apa, seperti ngomongin struktur gigi dan segala macam. Tapi yang penting adalah manusia saat bayi itu sangat rentan. Itu poin pertama. I will assume that modern human behavior depends on the physiological aspects, in agreement with most people in this area. Oke, dan dia percaya bahwa perilaku manusia itu sangat erat hubungannya dengan ya tubuh itu, dengan struktur-struktur biologi manusia itu. So the question becomes, what biological change caused the other changes in behavior? Oke, jadi kalau mau mempertanyakan kenapa perilaku bisa berubah, juga sambil mempertanyakan apa perubahan biologis yang terjadi sepanjang waktu tersebut. I would like to present a simple theory that is easy to disprove, and the idea is that a simple theory is more likely to be true than a more complex one, according to the philosopher Occam. Oke, jadi dia akan mencoba menggunakan teori yang sebenarnya dia bilang mudah di disprove ya, tapi dia percaya bahwa itu pakai prinsipnya Occam bahwa ini bisa mudah untuk dilihat ininya, mudah untuk dilihat bukti-buktinya. Yeah. I also want to avoid a circular theory. A circular theory is one that explains itself in terms of itself and goes around in a circle. Oke, pokoknya dia nggak mau pakai teori yang kayak A menjelaskan B, dan B itu benar juga gara-gara A. Jadi dia mau pakai teori yang jelas lah, ada bukti yang bisa diamatinya. So I'm going to talk about the obstetric dilemma, which is a problem that happened in human evolution when infants could not be born as they had been. Oke, jadi dia menggunakan pendekatan namanya dia mau patokan utamanya itu obstetric dilemma. Jadi dilema tentang kelahiran bayi dan janin itu. Jadi sebenarnya kayak makin lama kan makin sulit. Nanti akan dijelaskan lebih ya sama saya. Maksudnya obstetric dilemma ini apa? Over the past few million years, 2 things happened at the same time. The human head became bigger, which made birth more difficult, and humans also started walking, early humans, on 2 legs, which again made birth more difficult. Oke, jadi proses kelahiran itu makin lama makin sulit. Karena pertama, kepala manusia itu makin lama makin besar, jadi makin sulit untuk proses kelahiran itu, dan juga manusia makin cepat untuk berdiri di 2 kaki, jadi juga bentuknya makin sulit untuk dikeluarkan. So there were 3 main biological solutions. First, children were born earlier than they would otherwise have been born, which made them more fragile. Second, the process of birth became more complex, as illustrated here, because the baby has to rotate during the birth process, and also the skull of the infant became soft. Oke, jadi solusi biologisnya apa aja? So that was not enough, and Oke, jadi solusinya apa aja? Pertama adalah bayi ini dilahirkan sebelum siap sebenarnya, jadi lebih dulu dilahirkannya. Lalu kedua, lebih sulit, prosesnya harus diputar dulu di dalam perut, dan tulang kepalanya juga makin lama makin lembut gitu, jadi makin rentan. Okay. I wish to propose that was not enough. In order for humans to survive, the baby and the mother and other caregivers had to develop new behaviors. Oke, jadi selain cuman cara-cara biologis, menurut dia juga ada perilaku lain yang manusia harus ciptakan untuk menghadapi kenyataan ini, yaitu adalah dengan adanya bantuan dari pihak-pihak lain. Jadi nggak cuma ibunya doang, tapi ibunya juga bekerja sama dengan ibu-ibu lain.
So midwifery is an interesting behaviour where adults look after a mother who's giving birth, usually other women who have children of their own. And it's important for this story because it's about empathy, it's about showing, about understanding the suffering of another person and thinking about what might happen and trying to help them. And you see this happening in some non-human primates, but not in others. Oke, jadi ini contoh perbedaannya. Jadi di hewan-hewan juga ada perbedaan. Jadi ada kelompok yang akhirnya meminta tolong atau meminta bantuan dari mantan orang tua lain yang sudah melahirkan gitu ya, ibu-ibu yang sudah melahirkan. Jadi lebih ada perasaan empati itu karena ternyata mereka sadar bahwa sulit mengalami kesulitan selama proses kelahiran itu. Tapi juga di sisi lain ada juga kelompok yang tidak melakukan seperti itu. Jadi kayak ada perbedaannya menunjukkan bahwa ada variasi lah dalam adaptasi tersebut. So you can see this might have something to do with the origin of consciousness, because consciousness is about seeing the world from a different perspective, and understanding how another person is feeling is one way of becoming conscious. Oke, jadi ini sebagai bukti ya dari adanya kesadaran itu, karena kalau menurut dia kan kesadaran itu kuncinya adalah melihat sesuatu dari perspektif orang lain gitu, punya pandangan, bisa memindah-mindahkan sudut pandang. Nah, makanya contoh tadi itu penting karena kok ada hewan yang seperti itu, ada yang tidak, dan dia juga menunjukkan bahwa itu berarti ada perubahan dan di manusia itu seperti apa perubahan-perubahan tersebut, kok bisa ada. Human infants are rather different from infants of other primates, especially in their crying behavior. They cry a lot and the adults have to think what the problem is and try to solve it. Oke, jadi perbedaan utamanya antara bayi manusia dengan bayi hewan yang lain adalah bayi manusia itu sangat sering menangis dibanding bayi hewan-hewan lain. Nah, jadinya itu seperti bentuk komunikasi. Jadi ibunya harus tahu kenapa dia menangis, lalu juga apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan anak tersebut dari menangis. Infants are also remarkably intelligent. For example, when you have an infant and you look at their face and they look at your face, they expect you to have certain facial expression. And if you have the wrong facial expression, they become very agitated. Oke, jadi contohnya ini juga katanya bayi itu sebenarnya sudah sangat pintar. Jadi saat mereka berhadapan-hadapan, misalnya bayi dengan ibunya, dia tuh sudah punya ekspektasi. Ekspektasi ini maksudnya orang yang lagi dia hadapi itu perlu punya mimik wajah seperti apa. Kalau beda sama ekspektasi bayinya, mungkin dia takut harus jadinya nangis. Jadi udah pintar dia. So infants are constantly evaluating the people who are looking after them and trying to get access to the more reliable, more trustworthy adults. Ya, jadi kira-kira dia sudah bisa mengevaluasi nih sebenarnya orang yang lagi memperhatikan dia tuh ya bisa dipercaya apa enggak, dan makanya kadang-kadang kalau nangis ya gara-gara mungkin dia nggak percaya, terus jadinya mencari orang yang lebih bisa dipercaya. At the same time as human infants develop these new behaviors, human caregivers, mainly mothers, but also other caregivers, were developing behaviors that also promote the survival of the infant. This is the main aim of all of this, to make sure the infant will survive. Di sisi lain, selain bayinya ini juga punya strategi tadi ya, tapi situasi ini juga membuat orang-orang yang mengasuhnya itu, pengasuh-pengasuhnya juga punya perilaku-perilaku yang baru gitu. Dan tujuannya kan agar si bayi ini tetap bisa bertahan hidup. Jadi selain bayinya yang juga berevolusi, tapi juga si pengasuh-pengasuhnya juga tanda kutip berevolusi. So perhaps you know the idea of an infant schema. The infant schema is when you look at a baby and you think, oh, that baby is so cute, I want to look after that baby. Oke, jadi ini ada skema ya, ini teori psikologi tentang skema itu. Jadi seakan-akan kayak kita bisa mengasosiasikan, misalnya, oh kita ngelihat ada bayi, oh bayi itu lucu sekali, dia mau kayak pokoknya merasa gemas dengan bayi tersebut. Probably the baby also has a schema, which I called here the caregiver schema. When the baby perceives an adult to be trustworthy and caring, the baby starts automatically to make behaviors that encourage the caregiver to look after the baby. So there's an interaction
Oke, jadi interaksi. Jadi selain kita juga punya skema atau pandangan terhadap bayi, tapi sepertinya bayi itu juga sudah punya skema untuk melihat, untuk apa ya namanya, mengevaluasi si pemberi asuhan itu, orang-orang ini tuh bisa dipercaya atau tidak, dan apa yang akan dia lakukan ketika melihat bahwa si pengasuhnya itu melakukan hal-hal tertentu. We cannot imagine being a baby because we have no memory before the age of 2 or 3 years. But if I was a baby and I was looking at my mother or someone who was caring for me, I might see something like this. Jadi kan kita emang nggak bisa ingat ya apa yang kita alami selama bayi, karena ingatan tuh baru ada setelah umur 2 tahun. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya kayak ngeliat itu pas ngeliat ibu, kayak ngeliat pelindung atau kayak tokoh. So now I want to talk about schema theory, which is one of the foundations of psychology. Oke, jadi sekarang dia akan menjelaskan dulu tentang teori skema yang merupakan dasar dari salah satu teori dasar psikologi. So schema theory is like you come to a certain situation and you recognize the situation and then you behave in a certain way. Oke, jadi teori skema ini kayak ketika kita datang ke suatu tempat, lalu kita melihat-lihat dan melihat ada apa saja di sana, lalu otomatis kita akan mengubah perilaku kita, gitu, menyesuaikan perilaku kita dengan situasi tempat kita berada. So when you come to this talk today, you recognize that this is a public talk and people should behave in a certain way. Maybe you might talk to another person. You will sit quietly and wait, and then you will stand up for the Indonesian national anthem. Ya, contohnya kayak ketika masuk sini kan, jadi udah tahu bahwa ini adalah acara apa ya, obrolan publik gitu, dimana kita harus duduknya dengan tenang, terus harus duduk, terus nanti kalau ada lagu Indonesia Raya ya kita harus berdiri sambil nyanyi, itu maksudnya. If you go to the dentist or if you go to a teenage party, you would behave in a different way. Ya, kalau bisa ke tempat-tempat berbeda atau ke party ya juga akan beda yang kita lakukan. So fetus before birth is also in a situation, and the situation can be recognized by certain elements, and the situation is also characterized by certain behaviors. Oke, jadi bahkan dari ketika bayi pun sebelum 2 tahun itu dia juga sudah ada di situasi-situasi dan juga bisa mencerna di situasi tertentu apa yang harus dilakukan. For that to be possible, the fetus has to be capable of learning, and we know from a number of psychological experiments that the fetus is learning. Oke, jadi itu sebagai bukti ya bahwa kalau si bayi ini sudah punya skema, artinya dia harus sudah bisa belajar. Nah itu makanya asumsinya bahwa bahkan dari bayi pun makhluk itu tuh sudah bisa belajar gitu, dan sudah ada beberapa studi tentang apakah bayi bisa belajar dan tidak. There are 2 very simple examples of learning which are called habituation and classical conditioning, and we know for sure that the fetus does this because your pet dog also does it. Oke, jadi itu ya, ini kalau di cara belajarnya bayi-bayi itu ya contohnya seperti ini, seperti dibiasakan atau diasosiasikan. Kenapa bayi seperti ini, dan ya ini juga bisa dilihat ya di peliharaan-peliharaan. But of course we don't remember what happened before birth, which is called episodic memory. We only start to remember things that happened at the age of maybe 2 or 3 or 4 years old. Oke, tapi ya masalah itu kita nggak akan bisa ingat apa yang terjadi sebelum umur 2 itu ya, dan kita yang nggak bisa ini ke belakang, time track. So we can now think about what the fetus can perceive before birth. And the main thing that the fetus perceives is the mother. So the mother has a voice. The voice goes up and down. And the fetus can perceive the melody of the voice. The mother walks and has a heartbeat, and the fetus can perceive these sounds. The body of the mother is moving all the time, and whenever the mother moves, the fetus is moving, and perhaps the fetus also has some idea about the intention of the mother. Just as, for example, my pet dog has some example about my intention when I go to the fridge. Oke, jadi ini tentang apakah si janin ketika dalam kandungan pun tuh sudah bisa merasakan sesuatu. Jadi di sini contoh-contohnya tentang apa saja yang dirasakan. Gitu. Misalnya dia bisa merasakan detak jantung ibunya,
bisa merasakan ketika ibunya nih berjalannya pelan atau berjalan cepat tuh seperti apa gerakannya gitu. Dan bahkan sampai dia bisa mempersepsikan sebenarnya ibunya ini punya persepsi apa, punya niatan apa tentang dia. Jadi kayak dia tahu ketika misalnya emang lagi hati-hati, lagi menjaga bayinya tuh bisa mempersepsikan itu, bisa merasakan itu. The most dangerous period in our life is normally the first few weeks after birth, and this was certainly true in ancient hunter-gatherer societies. Oke, jadi momen-momen yang paling rentan di kehidupan manusia itu di kira-kira 1-2 minggu pertama kelahiran manusia. Dan ini dari zaman manusia masih menjadi pokoknya masih menjadi hunter, masih berburu, itu yang memang sudah seperti itu. So the fetus has to prepare for this dangerous period when it cannot crawl and it cannot hold on to its body, and it's going to do that by trying to manipulate the behavior of adults. Jadi pas masih bayi itu pun dia sudah punya kepikiran gimana ya caranya untuk bertahan hidup. Nah makanya kan dia belum bisa merangkak kalau bayi yang baru keluar itu. Makanya cara yang bisa dia gunakan adalah untuk memanipulasi perilaku orang-orang yang mengasuh dia dengan simbol-simbol. And this is a result of many generations of evolution according to Darwin. So you can imagine some babies are good at manipulating the behavior of adults and some are not. And the ones who are good at it are more likely to survive and send their genes to the next generation. Oke, jadi kalau berdasarkan teori evolusi kan ya tiap bayi akan punya kemampuan yang berbeda-beda untuk memanipulasi perilaku orang-orang yang mengasuhnya. Dan jadi buat mereka yang bisa melakukan itu lebih baik kan ceritanya jadi lebih mudah bertahan hidup. Dan mereka akan secara perlahan-lahan mengirimkan gen-gen mereka secara evolusi ke bayi-bayi yang selanjutnya. So this is why prenatal perception is important for the survival of the baby. Karena itu kenapa pembentukan dan pengalaman persepsi sebelum kelahiran ini sangat penting untuk memastikan keselamatan bayi tersebut. And here is what the infant can receive before birth. The light is a bit reddish when there is some light, which is sometimes there is light and sometimes there is not light. The sound is dull, by which I mean the high frequencies are not very strong, and that's because of the amniotic fluid. The fetus is floating, and so there's a floating, right? The prostate is bent because there's not much space, and so like this. There's a feeling of protection, perhaps retrospectively. The situation is one in which the fetus is safe by comparison to afterbirth, and there are sounds and movements which have meaning. Anyway, the point of this slide is there's a lot of things that we can realize when we think about it, which are properties of the prenatal situation. Ini jadi tentang sebenarnya apa sih yang bisa dirasakan, apa saja secara spesifik yang bisa dirasakan ketika janin itu ada di dalam kandungan. Jadi mereka sudah bisa melihat kayak cahaya, walaupun cahaya-cahayanya itu ya sifatnya redup, warna-warna merah gitu. Terus juga suaranya juga bukan suara yang kencang ya, karena kan itu di dalam air ya gitu kan ceritanya kalau di dalam kandungan itu, jadi suaranya itu. Terus kayak dia juga sudah bisa merasakan kayak ngambang-ngambang segala macam. Cuman ya ini tentang apa saja yang bisa dirasakan itu, yang hubungannya nanti mempengaruhi kemampuan dia saat sudah keluar dari kandungan. There's an interesting difference between perception before birth and perception after birth, and that's what I wrote in the last line, proximal perception. Oke, jadi ada perbedaan yang cukup besar antara apa yang bisa dirasakan sebelum lahir dan setelah lahir. Itu maksudnya proximal perception itu ya perbedaan itu yang nanti mungkin akan dijelaskan. In everyday life, when we perceive something, we perceive the source of the perception. So we perceive objects in the world. So I perceive a man standing at the back, and I perceive a loudspeaker over here. Jadi kalau kita sekarang udah dewasa ini kan kita bisa merasakan apa-apa saja yang ada di luar sana gitu. Kita bisa melihat orang yang ada di luar kita, bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, tapi adanya tuh di luar kita. The fetus usually cannot perceive things in the outside world like that,
and therefore we assume that the perception of the fetus is proximal in the sense that the fetus focuses attention on the stimulus and not on the object. Jadi maksudnya kan ketika misalnya kita melihat itu kan misalnya ada kursi ya, kita melihatnya kayak seakan-akan di kursi itu, padahal kan itu pantulan cahaya masuk ke mata kita. Nah itu di situ bayi itu merasakannya tuh seperti itu. Jadi yang dia bisa rasakan, oh di mata saya ada apa, dia terus merasakannya ya di tangan saya ada apa. Jadi ya bukannya di objek-objek di luar, tapi apa yang benar-benar dirasakan di ya ketika kita merem aja, kita apa yang bisa dirasakan oleh diri kita seperti itu. And this is very characteristic of art. When we perceive art, we tend to focus on the stimulus. So for example, you see here behind us the pictures of some people, and the first thing you see is they're people and they've got names, right? But when you look a bit longer, you see, oh, there is an artistic presentation, and then you look at the different colours and the whole feeling of there's an artistic aspect which comes later. Oke, jadi misalnya contohnya ketika kita melihat banner ini kan awalnya mungkin cuma melihat gambar-gambar, foto-foto dan namanya. Tapi setelah kita melihat lebih lanjut, mungkin ada hal-hal yang awalnya tidak terlihat jadi bisa kita rasakan. Misalnya kayak stylenya dari banner ini gitu. Terus juga kenapa pokoknya hal-hal yang secara lebih ke arah seni gitu, kayak persepsi seninya. So on this basis we can quite easily think of a scenario for the origin of music, which I've defined here as song and dance. Oke. Jadi itu kenapa? Habis itu dia berusaha menjelaskan kenapa awal-awalnya bisa muncul musik dan gerakan tarian ya. Gitu. So very roughly 1 million years ago, early humans started to use fire to keep warm in the cold winter. Oke, jadi ceritanya dimulai ketika sejuta tahun yang lalu, kira-kira sejuta tahun yang lalu, orang-orang mulai membuat api untuk bertahan hidup di musim dingin. They also used fire to cook food, including meat, and they also used fire to have light in the evening. And the fires were often in caves because the caves gave them protection from the weather and from the wild animals. Oke, jadi kegunaannya banyak ya. Api ini pertama bisa untuk memasak, lalu juga bisa untuk penerangan di malam hari. Lalu juga api ini biasanya dinyalakan di dalam gua karena gua ini nantinya akan memberikan mereka perlindungan dari dunia luar. So in this situation, it's possible that the prenatal schema was activated because we have some elements of the schema in this situation. The light is dull, the sound is dull, and when people talk, you cannot hear clearly what they are saying, and the low frequencies are reinforced. Oke, jadi itu contoh paralelnya ya. Jadi ketika kenapa manusia membuat api, kenapa dia tinggal di dalam goa, itu mungkin karena ketika dia sudah lahir, lalu manusia ini mengaktifkan kembali ingatan atau maksudnya apa skema yang mereka terima saat masih di dalam kandungan dulu. Makanya mereka mencari goa karena goa ini nanti misalnya contohnya yang mirip ya, frekuensi suaranya akan serupa gitu ketika di dalam kandungan dan di dalam goa. Jadi itu hal-hal yang sifatnya paralel dan itu muncul karena ya sudah dilatih sejak di dalam kandungan. So if it's true that the prenatal schema was activated, then the emotion corresponding to the prenatal schema was also activated, and that emotion is the emotion which goes with the relationship between the mother and the fetus from the perspective of the fetus. Okay. Jadi seandainya memang benar ketika sudah lahir dan ketika bertahan di luar itu, mereka masih bergantung kepada skema yang dibuat saat ada di dalam kandungan. Artinya kalau kita bisa mengasumsikan lagi bahwa ketika ada di dalam dari sudut pandang bayi itu seakan-akan ya apa yang dilakukan di luar sana itu seperti hubungan antara janin dengan ibunya gitu. Jadi dia akan mencari perlindungan, mencari apa, nah itu yang skema yang kembali diaktifkan, mencari perlindungan dengan karakteristik seperti tersebut. So if that's true, the emotion might have motivated certain behaviors, and those would be behaviors that reinforced the prenatal schema. Okay. Jadi yang pentingnya itu ya perasaan-perasaannya yang muncul dan perasaan-perasaan yang diasosiasikan ketika bayi-bayi itu masih di dalam janin. Nah itu yang nanti akan diaktifkan.
So if you start singing, you make a pitch contour, which is similar to the voice of the mother heard before birth. And if you start making rhythmic sounds, which remind you of the footsteps of the mother, then that's another way to produce this emotion from the relationship to the mother. Oke, jadi perilaku-perilaku ini misalnya kayak berjalan secara ritmis itu perilaku-perilaku yang asosiasinya ini sudah ada sejak kita di dalam kandungan. Jadi kayak mengingatkan kita kepada masa-masa ketika kita dalam kandungan. Jadi itu kenapa ketika kita melakukan sesuatu ada asosiasinya terhadap perasaan tertentu. Many people in the academic discipline of music psychology are trying to understand the phenomenon of groove and the phenomenon of entrainment, and I think there's a quite simple explanation. Oke, jadi orang-orang yang belajar tentang psikologi musik itu pengen tahu tentang fenomena groove dan entrainment. Groove itu ya ngomongin ritme, dan entrainment itu ya ngomongin kemampuan untuk bergerak secara secara berirama. Entrainment is like we're both playing in the gamelan orchestra, and you're playing your bells and I'm playing mine, and we play together. And if you get a bit faster, then I get faster, and if I get faster, you get faster. Oke, jadi kemampuan untuk saling mengimbangi ya. Jadi ketika misalnya dia mainnya makin cepat, saya juga akan mengimbangi kembali. Terus ketika saya pelan, kemudian dia akan kembali. So this theory depends on a very simple and old idea from psychology called operant conditioning. Oke, jadi menurut dia ini bisa dijelaskan secara teori, dan teorinya adalah teori psikologi yang sudah cukup lama, yaitu operant conditional. So we have a mouse here, and if the mouse presses the lever, it tastes the sugar, and the sugar is a positive reinforcement, and then it presses the lever again. Oke, jadi contohnya ketika misalnya si tikus itu memencet tombolnya, lalu dia akan makan gula, dan gula menurut dia enak gitu, hubungannya itu positif, lalu dia akan melakukannya lagi. Jadi ketika dapat respon positif, dia akan melakukannya lagi. The mouse is like the fetus because it has no consciousness. Oke, ini eksperimennya ceritanya adalah tikus ini ya seakan-akan kayak janin atau bayi karena mereka belum punya kesadaran. I'm assuming that consciousness is something which emerges in social interaction during the first few years of life, and it depends on interaction and also depends on language. Oke, karena dia mengasumsikan bahwa kesadaran itu baru muncul setelah dia berinteraksi secara sosial di luar, setelah keluar dari kandungan. So this theory can explain the origin of music in early humans even if they have no consciousness at all. Oke, jadi menurut dia teori ini bisa menjelaskan kenapa musik itu ada, bahkan ketika makhluk-makhluk itu belum punya kesadaran, kenapa tapi sudah ada. So I'm going to define religion as belief in supernatural agency, which I think is something that is in common with many religions in the world. Jadi untuk pembicaraan kali ini dia mendefinisikan agama, religion itu sebagai kepercayaan terhadap sesuatu yang ada di luar kita, dan kita bisa merasakan intensi-intensinya, kebaikan yang di luar sana. According to this theory, the origin of religion can be exactly the same scenario as the origin of music. Oke. Kalau menurut dia dengan teori ini sebenarnya bisa mirip ini untuk menjelaskan kenapa bisa ada agama. Sebenarnya penjelasannya sama kenapa bisa ada musik. We had a cave in the evening. The humans can stay awake in the evening and do things they never did before in social interaction. And the situation activates the prenatal schema, and then that produces the emotion of the relationship to the mother from the perspective of the fetus. Oke. Jadi contoh skenario itu ya ketika kita ada di dalam gua, sudah malam, terus sudah gelap, lalu kita berkumpul bersama orang-orang, ya pokoknya berkumpul bersama, lalu ngobrol-ngobrol, lalu ini akan menciptakan emosi-emosi tertentu, emosi-emosi saat yang waktu itu kayak seakan-akan dipelajari skemanya adalah ketika masih di dalam janin. Jadi ketika di saat itu ya dia merasakan seperti apa ya, yang tadi di dalam janin kan rasanya ada yang melindungi kita itu. Nah ini kayak muncul kembali dari perasaan tersebut. So the feeling that I have that God is with me and a divine presence when I'm kneeling in a church
or when I'm looking at the heavens in the evening because they're so beautiful and wonderful. This feeling could have a foundation in prenatal experience. Ya, jadi kalau menurut dia perasaan-perasaan yang muncul ketika kita sedang khusyuk berdoa, merasakan ada sesuatu yang memperhatikan kita dan melindungi kita, atau ketika rasa kagum ketika kita melihat apa yang ada di luar sana, mungkin saja ini asal mulanya adalah pengalaman yang kita alami saat kita masih di dalam kandungan. This feeling is just the start of religion, and religion really starts to happen with language, because you need to have language to talk about the feelings and to talk about where these behaviors come from. So the whole narrative of religion is something that comes later with the development of language. Oke, jadi kalau misalnya perasaan-perasaan itu kan sudah ada dari sebelumnya, namun kalau ngomong agama itu kan baru muncul setelah manusia juga menemukan bahasa. Karena untuk dapat mengkomunikasikan apa yang dirasakan itu kan perlu juga untuk mempunyai bahasa, sehingga jadi perkembangannya yang mengikuti itu. Hubungannya jadi perkembangan bahasa, baru kita bisa kita membahasakan emosi-emosi yang kita rasakan itu. So now I'm going to talk briefly about the origin of language, which is a very large and complicated field with many people talking about different theories. Oke, jadi sekarang dia akan membahas sebentar tentang asal mula dari bahasa yang sudah banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda tentang itu. I tried to read all of these books and I found they had contrasting ideas, but I also found that they were consistent with my idea, which I will tell you. Oke, jadi dia baca buku-buku ini, ya walaupun isinya beda-beda, tapi tetap ada satu hal yang menurut dia sama dengan ide dia, yaitu so I think the interesting thing about language is that we have a lot of words, and words are symbolic. That means the meaning of the word does not depend on the sound. Oke, jadi yang menariknya tentang bahasa itu adalah karena banyak sekali kata-kata, dan kata-kata ini hanya simbol. Jadi bukannya ada hubungannya dengan suaranya, tapi lebih merepresentasikan sesuatu yang lain, itu simbol. Somehow babies have the ability to learn very large numbers of words quickly, and they learn the relationship between the sound of the word and the meaning, which is something completely different. Oke, jadi di bayi pun juga ada variasi kecepatan anak-anak belajar tentang mengasosiasikan kata-kata dengan artinya. My argument is there must have been a reason for babies to acquire this amazing ability, and you can find this ability in the theory of Darwin's theory of evolution, survival of the infant, and the theory of prenatal perception. Oke. Menurut dia penasaran kenapa anak-anak bisa mempunyai kekuatan yang hebat ini, dan menurut dia penjelasannya ada di teori evolusinya Darwin. For the infant to survive after birth, it has to develop a relationship between the mother or the other caregivers, and in order to do that, it has to perceive the emotional and physical state of those people in order to create a good relationship, right? And in order to do that, it has to learn to perceive the emotional and physical state of that person before birth. And it does that by listening to the sounds, and the sounds are very complex. Oke, jadi asal mulanya bagaimana bayi ini bisa bertahan hidup adalah ya dia penting untuk mempelajari kondisi dari orang-orang yang mengasuhnya. Jadi dari suaranya, dari apanya, dan itu sudah dipelajari bahkan sebelum dia lahir. Nah, dia perlu untuk juga tahu dan bisa merasakan situasi kondisi fisik maupun kondisi emosional dari pengasuh-pengasuhnya itu, dan dia harus, karena dia harus mengembangkan pengetahuan itu, makanya dia akan belajar tentang bahasa, mengasosiasikan bunyi dengan situasi tertentu. So this is a very fast talk about language, and now I'm going to talk about art also very quickly. Oke, udah selesai tentang bahasa ya, jadi sekarang loncat ke kesenian. When a baby is born, all of its senses are working: seeing, hearing, tasting, feeling, touching. And all of these senses have been practicing before birth in order to survive after birth. Jadi bayi ini kan perlu untuk bertahan hidup perlu melatih panca indera semuanya ya, dari penglihatan, penciuman dan segala macamnya, dan itu sudah harus dipelajari bahkan sebelum mereka lahir.
The trouble is the most important sense for adults is vision, and that's why the largest part of our brain is devoted to vision. And normally you would think that fetus cannot practice seeing before birth because there's nothing to see before birth. Oke, jadi kalau misalnya orang dewasa kan seakan-akan yang paling penting adalah indera penglihatan. Makanya buktinya bagian dari otak kita yang paling besar itu adalah untuk memproses penglihatan itu. Tapi gimana ngelatihnya pas masih di kandungan? Kan padahal di dalam kandungan kan nggak bisa melihat. Jadi bagaimana? But in fact there are things to see before birth, and they are called entoptic patterns. And these patterns come from the physiology of seeing. Jadi padahal pas masih di dalam kandungan itu pun sudah bisa melihat. Tapi penglihatannya bukan apa yang di luar ya, tapi dibilangnya entoptic patterns itu adalah melihat ya matanya kan udah ada. Nah udah dia merasakan apa yang ada di matanya itu. Jadi lebih ke fisiologinya, matanya merasakan apa. This is a well-known theory to try to explain early cave art, and in particular early geometric art, that somehow it came from these patterns that are inside your brain you can see with your eyes closed. Jadi ini bukti dari teori ini ada di gambar-gambar yang ada di goa zaman dulu, kan bentuknya abstrak. Nah itu sepertinya tentang apa yang dilihat oleh janin yang belum lahir. Nah dia cuma melihat pola-pola saja ketika ada di dalam kandungan itu. Many researchers in this area believe that early humans were also taking drugs or psychoactive substances at the same time as they were engaging in these rituals, and that was part of seeing the entoptic patterns. Ya, jadi kalau dia juga orang-orang zaman dulu tuh udah menggunakan apa substansi kayak apa obat-obatan gitulah, karena obat-obatan ini membantu mereka seperti melihat pola seperti yang mereka pas masih di janin itu. So you may not know, but the oldest art is geometric art, and art which represents some things, like for example animals, is younger, about 50,000 years old, whereas geometric art is about 100,000 years old. Oke, jadi ini contohnya bahwa seni tentang bentuk-bentuk saja itu sudah ada jauh sebelum manusia dapat menggambar bentuk-bentuk yang ada di luar sana. Jadi awalnya hanya bentuk-bentuk ya seakan-akan yang si janin tadi hanya bisa mempersepsikan apa pergerakan mata ya. Tapi kalau itu bedanya ya 50.000 tahun itu. Baru setelahnya dia bisa menggambar binatang, menggambar benda dan lainnya. So what I'm claiming is that art becomes special when the prenatal schema is activated. Oke, jadi menurut dia seni itu baru bermakna ya atau penting ketika skema yang ada prenatal tadi yang ketika ada dalam kandungan itu diaktifkan. I'm saying that the prenatal schema is activated in everyday life quite often, and we don't even think about it because it's so normal, but it happens every time we listen to music and every time we're looking at some art and thinking that it's beautiful. Jadi ya perasaan-perasaan itu sebenarnya sehari-hari juga kita alami ketika kita lagi mendengarkan musik, ketika kita lagi melihat bentuk-bentuk, ketika kita lagi melihat kesenian tuh ya kita merasakan oh itu indah, itu terjadi ya karena mengingatkan kita kepada skema yang dibentuk saat kita masih di dalam janin itu. Consciousness is a bit more complicated, but I'll just talk about briefly the possible theory of the origin of consciousness. Oke, kalau kesadaran itu jauh lebih kompleks, tapi dia akan menceritakannya secara singkat tentang teori ini. So it could involve the relationship between caregivers and infants. And so, for example, the person who is looking after the infant, which is usually the mother, has to think the infant might do something stupid and it's dangerous, and I have to stop that from happening. And that means thinking about what could happen in the future, which is a fundamental aspect of consciousness. Oke, jadi contohnya salah satu aspek kesadaran itu kan untuk memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya dari simbol tentang apa yang terjadi sekarang. Misalnya ada ibu-ibu yang khawatir bahwa anaknya kalau mulai berjalan ke arah tertentu, oh artinya dia akan melakukan sesuatu yang membahayakan dia. Jadinya dia berusaha untuk secepatnya menghentikan tersebut. Dia punya kemampuan untuk berpikir. And this idea is relevant for evolution because in a dangerous hunter-gatherer situation, the infant might die if the adult doesn't prevent it from playing dangerous. Oke, ini apalagi sangat krusial di zaman-zaman dulu ketika masih
sifatnya itu berburu, karena kalau ya anak-anak kecilnya itu berkeliaran seenaknya atau apa ya resikonya memang langsung mati gitu. Jadi ini penting sekali kemampuan untuk memikirkan itu. But that is just one of several possible situations where consciousness could develop. Oke, tapi itu ya hanya salah satu kemungkinan penjelasan bagaimana kesadaran itu bisa muncul dari hati. One piece of evidence in favor of this theory is that music is emotional in a very mysterious way, and psychologists are trying to understand the origin of musical emotion, and there is no clear picture where it comes from. Oke, jadi bukti yang paling kuat dari pendapat dia tadi adalah bahwa musik itu bisa men-trigger emosi-emosi yang sangat kompleks, yang sangat sulit untuk dijelaskan. Dan walaupun ahli-ahli psikolog sudah berusaha untuk mencari tahu, tapi belum ada penjelasan jelasnya. From an evolutionary viewpoint, the strongest emotions are associated with survival and reproduction. So, for example, I'm afraid of being killed, or maybe I'm in love, right? This is a very easy way to explain strong emotion. And we cannot explain musical emotion in this way. Oke, jadi contohnya kalau secara evolusi itu kan emosi-emosi yang kuat itu hubungannya sama kemampuan bertahan, situasi yang bertahan hidup atau reproduksi gitu. Tapi kan kalau ngomongin musik itu kan ya nggak ada situasi berbahaya dan nggak ada hubungan sama reproduksi. Nah itu jadi kenapa bisa muncul musik itu? There's also an interesting connection between musical emotion and religious emotion, which would be consistent with this theory. So the characteristic emotions of music are often the same as the characteristic emotions of religion, such as this line here: transcendence, ecstasy, spiritual feeling, mystical feeling. Okay. Jadi menurut dia malah hubungannya yang paling dekat dengan perasaan yang dimunculkan oleh musik itu bukan dengan survival, tapi justru dengan keagamaan. Karena dia ngasih contoh ini, contoh-contoh emosi yang muncul saat yang hubungannya dengan keagamaan. Nah, yang dimerahin itu ya apa yang hubungannya sama dengan perasaan yang muncul ketika kita mendengarkan musik. Misalnya merasakan ada sesuatu yang spiritual, nah itu adanya ya ketika kita mendengarkan musik maupun ketika kita punya perasaan-perasaan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ritual keagamaan. Many people report that in their life they had an encounter with the divine, or an encounter with God, and they explain how that happened. And then we have data as psychologists which explain all of the things I've written down here that happened. For psychologists, this is completely mysterious. And if you have a theory about prenatal activation of the prenatal schema, then you can explain at least to some extent what is actually happening when people have encounter with the divine. Oke, jadi salah satu fenomena yang membingungkan untuk para psikolog itu adalah ketika orang menyatakan bahwa dia seakan-akan bertemu dengan yang di atas gitu, bertemu dengan makhluk-makhluk yang melebihi manusia, di atas manusia. Nah itu kenapa itu kalau misalnya dijelaskan itu kan sebenarnya kayak tidak ada kebingungan lah itu penjelasannya. Nah, menurut dia makanya mungkin ini bisa dijelaskan dengan perasaan-perasaan yang kita sudah bangun saat kita ada di dalam janin tadi. Makanya skema tersebut diaktifkan kembali saat kita sudah di luar. So another interesting topic for music psychologists is motheriness, or the communication that happens between caregivers and babies, which is very musical, and music psychologists have been interested to explore the musical aspect of this communication. Oke, jadi psikolog-psikolog yang berfokus pada musik juga penasaran tentang fenomena madris. Madris ini kayak bahasa yang digunakan oleh ibu dan anaknya untuk berkomunikasi. Nah, dia apalagi melihat bahwa biasanya hubungan ini tuh sangat musikal, maksudnya cara berkomunikasinya tuh dengan tanda-tanda yang sangat dengan nada, dengan suara, dengan apa. Nah itu sebenarnya kenapa bisa begitu? According to the present theory, the aim of this communication is to activate the prenatal schema, which is also associated with security and a strong relationship. Oke, jadi akhirnya kenapa itu diaktifkan adalah karena untuk untuk memastikan bahwa untuk merasakan kembali kenyamanan atau merasakan dia merasa dilindungi tadi, dan juga itu menghubungkan dengan perasaan
kedekatan itu kedekatan emosional antara si ibu dan bayinya. Both music and language are not only about sound, they're also about movement, and the movement and sound are together integrate, which is consistent with the prenatal theory. Oke, jadi musik ini kan bukan cuma suara tapi juga ngomongin gerakan ya. Nah ini kalau ngomongin bagaimana cara si Madris tadi, maksudnya cara ibu dan anak itu berinteraksi, itu tuh ya dengan dua hal itu, dengan suara dan gerakan, dan itu sangat konsisten dengan teori dia tentang si skema yang dibangun ketika masih di janin itu. The prenatal sound world is very repetitive. There are repeated heartbeats and repeated sounds from the voice, and there are repeated movements, and everything goes on again and again and again, just like Beethoven's Fifth Symphony, again and again and again. Da, 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 da. Jadi apa yang mereka rasakan ketika di dalam janin itu kan sesuatu yang sangat repetitif, kayak detak jantung, kayak langkah-langkah kaki. Nah ini ya di musik kan juga seperti itu, bahwa ini pola yang diulang-ulang berkali-kali. You may be interested to know that some cave paintings in ancient caves, 50,000 years old, are at a place where there's strong acoustic resonance in the cave. Kalian mungkin penasaran tentang goa yang ada udah zaman-zaman dulu sekali dan apa yang ada di sana, dan kalian bisa menemukan sebenarnya alat musik yang ada di sana. So I could present a strong or a weak version of this theory. The strong version says that my theory explains everything, and everything that we wanted to know about culture is explained by prenatal experience. Oke, jadi ya dia bisa membuat kesimpulan ya, membuat teori yang ceritanya bisa menjelaskan semua, atau teori yang hanya bisa menjelaskan ya beberapa aspek saja. But in fact it's very uncertain because there are many things that we don't know. It's very hard to do experiments to find out exactly what the fetus is perceiving and what the fetus can perceive and so on, although there are many experiments already. So but the idea I think is very promising. Ya, tapi ya dia maksudnya hati-hati ya, masih banyak banget hal yang kita tidak ketahui, dan ini adalah aspek dari pengetahuan yang sangat susah diriset karena kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh janin, dan bagaimana juga cara kita mencari tahu itu akan sangat sulit. Namun menurut dia ya tebakan dia ini ya sangat punya kemungkinannya besar lah. And it's possible that two different theories are both correct at the same time. Dan yang mungkin aja ya teori dia benar dan teori lain juga benar, itu bisa aja. So I'm just coming towards the end of my tour. I'm going from Austria, where I live, to Australia. Trying not to fly in aeroplanes. Actually, I could not always succeed. And that's because aeroplanes are making a lot of carbon dioxide, and you may know that carbon dioxide is very bad for the future of humanity. Oke, jadi ya dia habis tour, dia udah jauh-jauh dari Austria, terus dia pergi ke Australia, tapi ya dia juga nggak selalu pakai pesawat terbang, karena ya dia mau ngasih tahu bahwa ya naik pesawat terbang itu ya mengeluarkan banyak sekali karbon dioksida yang sangat tidak baik untuk lingkungan. I want to take a ferry from Denpasar to Kupang in Timor, and unfortunately it's fully booked. So if you have a friend who has a boat, please let me know. Makanya ya dia lagi mau ke Kupang dari Denpasar, tapi dia nyari kapal tuh penuh. Jadi kalau ada yang punya teman silahkan kalau mau bantu dia. So that's the end, and thank you very much for your attention. I look forward to your questions. Oke, sekian dari dia. Ya, terima kasih Pak Richard. Cukup kompleks banget, jadi aku nggak tahu apakah bisa diurai, tapi aku nyoba mulai sedikit ya tentang hubungan. Jadi aku menegaskan bahwa ini tidak banyak disentuh, tapi mungkin ini menjadi salah satu gerbang di mana kita bisa menukik akibat dari prenatal teori itu. Misalnya orang suka piano, itu ada enggak prenatal di situ yang terjadi? Orang suka musik noise, ada enggak di situ? Yang simpel aja. Terus
teknologi Jawa tentang ngapat-ngapati mitoni yang prenatal itu, ada nggak konsekuensi logisnya ke kebudayaan selanjutnya? Nah ini mungkin itu yang menarik kan sebenarnya untuk kita. Nah mungkin teman-teman bisa tanyakan karena ini sebetulnya sangat bisa dielaborasi. Tentu saja dengan bantuan ilmu-ilmu yang sangat banyak. Tentu saja tentang kalau di Jawa tentang kasus-kasus ritual yang tadi sempat sedikit disentuh tentang prenatal ritual mungkin tidak disentuh, tapi kalau kita kan langsung bisa menghubungkan prenatal ritual itu ya dari mulai rabi baik ono kelompok loro digambari yang berharap anaknya menjadi Pomojoyo kalau Pomoate dan seterusnya. Nah, ini hal-hal itu kan terkait dengan prenatal. Nah prenatal itu punya konsekuensi, oh panjang gawat bayi gue. Nah ini hal semacam itu kan menjadi dogma kebudayaan yang memang itu mungkin ada hubungan yang menarik untuk dicari trajektorinya, dicari hulunya gitu ya. Nah dalam kasus paparan dari mulai asal usul musik ya, aktivitas musik, terus ada agama di situ, ada kesadaran terkait dari sekian banyak cabang-cabang ilmu itu. Memang sesungguhnya tidak simpel ketika kita mengurai satu demi satu, karena memang teori sesungguhnya ya teori, tapi kenyataan kadang-kadang memang harus kita hubungkan secara kreatif yang sudah dipaparkan sama Pak Bisa tadi untuk mencari apa? Mencari uraian di mana kita bisa memposisikan pemahaman kita ke dalam proses-proses semacam itu. Nah ini memang sebetulnya aktivitas intelektual yang memang harus dimasukkan. Nah ini sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Silahkan kalau teman-teman punya kebudetan tentang hal-hal semacam itu, kita buka 3 dulu ya. Silakan 3, monggo 1, yang 2, 3, sudah sini 3, oke. 3 pertanyaan pertama, monggo mikrofon. Kalau saya yang ingin saya tanyakan pada Mr. Kita, itu anaknya dulu Mas. Ya. Contoh dari TV yang saya tanyakan pada Mr. Reka, seberapa jauh atau seberapa pengaruhnya kuatnya janin bayi yang ada di dalam kandungan itu mempengaruhi suatu musik religius atau musik kejayaan, kemungkinan volumenya berapa? Karena bayi di kandungan itu kan satu kontak. Dan kemudian kalau musik itu apakah selain untuk mempengaruhi janin bayi atau sebagainya itu bisa untuk menyembuhkan terapi mental kejiwaan atau gangguan yang lainnya. Terima kasih. Ditinjau dari psikologinya. Terima kasih. I can't say much about musical preferences because so if I like this kind of music and you like that kind of music, this is obviously a cultural aspect and people are always different in their preferences for many different things. So I don't think I can say anything about that. On the topic of music therapy, the theory I'm presenting is consistent with the power of music to solve their problems. So music creates a kind of atmosphere, a protective atmosphere where you can explore and play like an infant also plays. And in this atmosphere you can come to your psychological problems and maybe solve them that way. And I think it's very important to have a feeling of being protected
and safe when you're looking at dangerous things inside your psychological state, right? And that's something that music does, right? It helps you to. I've already said it, yes. Ya, jadi kalau yang preferensi menurut dia ini abu-abu ya, karena lebih banyak pengaruh budayanya. Tapi kalau yang soal terapi tadi ya menurut dia ini konsisten dengan teori dia, terutama ngomongin bagaimana musik itu hubungannya dengan membentuk perasaan nyaman gitu. Jadi kalau menurut dia ketika dengan musik itu kan membentuk atmosfer tertentu di mana ya kalau kita merasa aman kita lebih gampang juga untuk bermain-main, untuk maksudnya secara mental kita ya, kita bisa mencari kita bisa bertanya-tanya, kita bisa mencoba menyelesaikan masalah kita yang ada secara internal itu. Dan jadi untuk melakukan itu kan kita butuh situasi yang sangat nyaman. Nah di situ perannya musik dalam membangun atmosfer tersebut. Itu kan untuk mengingatkan, yaitu kan kalau keamanan itu yang mengingatkan kita lagi ke situasi ketika kita di dalam kandungan itu kan aman. Jadi perannya di situ. Kedua, ada mic mana ya? Ini bisa dipakai nggak ya? Kalau nggak bisa ya wes gini ya, nyambi. Nanti sambil nandaninya. Enggak. Cek. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, selamat pagi Profesor. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Haris, orang mahasiswa. Di sini saya tertarik dengan skema ini ya, di dalam jaminan yang sering Profesor tadi paparkan ya, dari aspek agama, bahasa, kesadaran dan juga seni. Nah, saya ingin bertanya, apakah Profesor melihat dari semua aspek tadi ketika dikaitkan dengan skema pada saat di dalam jaminan, ekspektasi Profesor terhadap orang Indonesia itu dari segala aspek tadi, karena kan kita tahu kalau Indonesia punya banyak tradisi, suku bahkan, dan aspek lokalitas lainnya. Ekspektasi apa yang Profesor lihat dan potensi apa yang Profesor lihat dari negara kita, negara kami maksudnya Indonesia, dan apa kira-kira potensi itu yang bisa dikembangkan dari aspek entah itu musik atau agamanya, atau bahkan malah Profesor melihat jangan-jangan ada potensi tapi orang Indo itu tidak melihat itu dan tidak mengembangkan itu. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali. The question is about the differences between cultures and the way children are brought up differently in different cultures and whether that affects the music. And I can say that I don't know anything about that. I mean, I do. I have read about such things, but I think it would be very hard for me in this situation to make a connection between those two things, because I'm talking about what happened 100,000 years ago, and we have very little idea of what child bringing up practices were like 100,000 years ago. So I'm trying to focus on the most obvious things that people must have been doing 100,000 years ago, such as saving your life or your infant, right? In which way can you ensure that your infant survives? And everything else is too much detail for me. I can't talk about the detail of differences between cultures because the whole theory is already very abstract. Jadi menurut dia belum bisa melihat atau belum bisa mendalami hubungan-hubungan antara perbedaan-perbedaan itu yang di Indonesia terhadap perkembangannya, karena kalau dia melihatnya hal-hal yang sangat general itu maksudnya yang pasti universal terjadi di
spesies manusia ini ya, maksudnya kan kalau ngomongin cara untuk bertahan hidup itu pasti di mana saja kan terjadi. Nah dia berusaha kan memikirkan tentang itu dan ya lingkupnya di situ. Jadi dia merasa ya kalau ngomongin yang spesifik dia tidak berani menjawab lah istilahnya. Jadi dia belum bisa. Perhaps I should also say that the idea is that evolution is a very slow process and goes over a long time period. And during this long time period, the way we bring up children could have changed a lot. There could be many different contributions. And I'm just talking about the average of all of this diversity that comes out at the end. Ya, dia jadi bilang ya mungkin saja karena kan kalau ngomongin evolusi itu kan terjadinya pelan sekali, terus juga mungkin juga nantinya juga ada variasi-variasi baru yang ya mungkin ratusan atau ribuan tahun ya, bukannya yang dulu-dulu banget. Mungkin saja itu ada pengaruhnya ke bagaimana pengalaman ketika di dalam janin tersebut. Ya, tapi itu ya masih perlu banyak inilah, masih banyak yang tidak diketahui juga bahwa soal itu. Lanjut ke yang ketiga. Ya, moga. Berdiri tegak bawah. Hello, introduce myself. My name is Sinja Dina. Hello, Mr. Richard. Nice to meet you here. Let me ask you. I think it's quite simple question. From all of your study, is it all any benefit to women? Is it all about benefit to women? And is it all about human existence in global civilization? Is it all about human needs as a mother? I will underline your answers. Thank you. I think I'm trying to present a scientific theory, and I'm trying to focus on the scientific question and the scientific explanation. And I think you're focusing on more ethical or political aspects of this theory, which is not really part of my task, right? I'm trying to answer the question, why do we have music and why do we have religion, independent of any political or any other consequence, right? So, for example, I never talked about the abortion debate in politics, right? Now, I could talk about that and you would find out my political belief, but I don't think that's actually relevant because I simply want to talk about the questions and the answers. The other question, you mentioned something about the future of humanity or the survival of humanity. If we all had a more loving response to each other, and perhaps if we were more religious in the sense of being in this prenatal schema more often, we might have less war and we might have less hunger, right? Now that's an interesting thought, but I don't know how to do that. It's a very difficult political project. Yeah. Jadi tadi kan pertanyaannya apakah itu lebih banyak keuntungan apa ya, maksudnya apakah itu lebih baik untuk manusia dan ya apakah itu ya bagaimana baiknya juga untuk hubungan ibu dan bayi. Tapi ya tadi Profesor Richard menjelaskan bahwa ya lingkup dia sebatas menjelaskan apa yang terjadi, apa yang kemungkinan terjadinya, kenapa musik itu bisa terjadi. Kalau misalnya bagaimana musik itu nanti dipakai untuk apa, bagaimana atau misalnya apa yang akan apa implikasi ke politik dan etikanya itu ya dia belum bisa menjawab ke sana lah istilahnya gitu. Karena ya tapi kalau ada apa enggak ada, karena nanti misalnya hubungannya tentang ya aborsi, apakah ya bagaimana kita menyikapi itu setelah mengetahui bahwa anak-anak di dalam perut saja ternyata sudah belajar banyak hal kan, itu kan nanti ada implikasi etika dan politisnya gitu. Tapi ya dia belum mau menjelaskan sampai sana. Tapi apa ya, dia punya pendapat pribadi lah, tapi bukan di sini forumnya mungkin. Lalu juga tentang, tapi menurut dia apa untungnya untuk manusia secara keseluruhan ya, menurut dia kan kalau skema ini kan juga ada skema protektif itu ya, maksudnya perasaan-perasaan protektif. Nah menurut dia kalau ini lebih sering teraktivasi, entah gimana caranya kan
kita akan lebih menyayangi satu sama lain lah, tanda kutip gitu. Jadi kan akan lebih tidak terlalu banyak perang, atau kita bisa saling bantu kalau ngomongin isu kelaparan gitu ya. Ya tapi dia nggak tahu juga caranya kalau ngomongin itu. I think it's a very important and interesting question, and maybe you would like to ask the question again because maybe I misunderstood. Yeah? I don't know. Maybe did I understand your question? You think? Jadi ini menarik ya. Jadi ada dua yang ditafsir beda. Jadi dari yang tadi yang ibu itu kan menurut Pak Richard lebih ke ethical background. Kalau Pak Richard ini menjawab dengan scientific background. Jadi mungkin teman-teman tidak biasa untuk menggaris demarkasi dua aspek ini. Karena kadang-kadang diskusi yang berkembang di kita itu selalu moral background dan ethical background. Sehingga untuk ke scientific background itu kadang-kadang kita selalu menghadap-hadapkan gitu. Terutama misalnya diskusi religi gitu. Kadang-kadang diskusi religi itu dengan keimanan, padahal sebenarnya dalam kasus teologi misalnya begitu. Jadi kadang-kadang kita harus juga taat pada demarkasi. Jadi ini domainnya adalah domain saya gitu yang dikemukakan oleh Pak Richard. Jadi tak pikir semuanya bisa lebih eksploratif di dalam kasus. May I have question for you? Okay, in the context of here, the loudness and low frequency is the main cause of everything here. The main, very dominating. The loudness and low frequency. Very dominating. Very dominant, very extreme, and everybody need that. Are you understand? The loudness, everybody like loudness, and everybody really like low frequency. In the context here, does any relate? If in your theory, does any relate in the prenatal schema for you? Because I don't have any in my side. I don't have any explanation for why. For example, in gamelan, if we miss the gong, everybody will angry. If we miss the low frequency, everybody will angry. Oh, is any something happen in the body? Is that any explanation? I'm not sure if it's true that people prefer low frequencies to high frequencies, because sometimes the high frequencies are very important in music, and also I'm not sure that people prefer loud to soft, because some people want soft music, some people want loud music, but maybe you're referring to a situation which is a kind of changed state of consciousness, right? So I go to a bar in the night and they're playing a lot of loud music and the bass is very loud, boom, 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 and this makes a kind of changed state of consciousness, and that could be related to this prenatal thing. Because the prenatal schema, according to this theory, is activated anytime we hear music, because when we think, oh, that sounds like music, it's kind of activating the prenatal schema, but it can be done more strongly, and a very strong activation might happen when there's a very loud bass in the music. But I'm actually not sure. I'm just guessing here, it's a very speculative comment. Yeah, because if we go to East Java, they have a low frequency worship. That's phenomenal, because I don't know, you know or not, because they have a special truck, and they have a special huge subwoofer, and go to the festival, to the street, and everybody likes that. And that's like a earthquake. The roof is already breaking down. And me, as a Jogjanese, I don't have a concept like that. So that's, what is that? What is phenomena? So that's I ask you. What's your comment? Yeah, it could be something to do with feeling the vibration in your body.
There could be some relation to prenatal tumours, but I'm not really sure because the fetus normally perceives with their ear, but there's a bone conduction. There's an issue about the way the fetus perceives sound by bone conduction because the inner ear is full of fluid for the fetus, and so you can perceive sound through your skull with bone conduction, and maybe the fetus is perceiving in that way, and maybe that's related to the vibration in the body, but I'm not sure. And one last question. And how to measure that? Is there any suggestion to digging in? If I am willing to digging in that phenomena, what is tools for that? Well, you can do experiments about perception with bone conduction. So instead of perceiving with the ear, you perceive through a vibrating thing that's on your bone ear, and it does sound different. And I do know some people who do some work on this topic. It certainly has a different feeling about it, and I can't say very much about it. I just know that this research exists. Thank you. Thank you. Oke, dari audiens lagi 1, 2, 3 langsung tangga silakan. Cek dulu. Check 1, 2. Alright, hi Professor Richard. My name is Ranga. My background is actually music composition, but my practice is mostly right now are experimental music. So I have a question regarding and it's your opinion about the prenatal schema. I think you are already familiar with like how the new classical contemporary music and also like the electroacoustic, like the experimental side of the music that mostly being described in a way that it kind of like try to talk about something subtle that came from some kind of like evoke emotions. And I was like thinking when I kind of like saw that abstract the paintings, I guess like when I came to that kind of like art, I forgot that it's like the way, but yeah, there's like this abstract painting that you said like it's the prenatal activations, the prenatal scheme activations, and I was like reminded with this kind of like the classical contemporary music that's often are kind of like abstract, and I remember I think Mas Gatot actually mentioned about like the way to enjoy it is actually back to the primitive kind of like mindset. And I think this is also kind of like help to articulate that. So my question is like, is it relevant for you, or do you think it's relevant if we kind of like use this, function it as a way to articulate the whole complexity regarding like the experimental music, contemporary, etc. Those kind of like weird side of music, so that like public could also like see not only in a way to enjoy it like orally, like in a way auditively, but also through the scope of like another interpretations that could be possible, like I mean the perceptual sides of it. So like that's it, my questions. Hopefully it's clear. Okay. This is quite hard for me to talk about because the artistic detail is a long way away from my simple scientific theory, right? So it's interesting that music becomes always more complex and more different, and in that way it gets a long way away from my theory, because my theory is about the very simple music that happened 100,000 years ago. Then things became more complex all the time. And when you talk about listening to the sound, I think you're referring to this idea that we hear the proximal sound in music and not the distal sound. So we hear the patterns of the sound, and that's the artistic content, to focus on the pattern inside the stimulus. But it's paradoxical because, in fact, some of the most successful computer music is the music that takes the sound of an object, like a saxophone or a piece of wood hitting something, right, and transforms that in a way that you still recognize the saxophone, right? And so sometimes the music is successful when it's distal, referring to the object in the outside world, but at the same time referring to the pattern of sound without
the objects, right? And so I'm contradicting myself now when I say that, and I find it very hard to talk about your question because it's just a long way away from my rather simple scientific theory. I see. May I add like one more thing? It is because like I think based on what you actually like show on the slides, it's like looking at simple lines, like abstract lines, is already kind of like evoking, having this sense, like conclusion or maybe a consciousness about like it has some beauties. And so like what I'm saying is like, is it also like relevant to use this to actually articulate it so that like it could be used for like read for like public, you know, for example like article writings or even like maybe kind of like music analysis. So that was kind of like my thought because I'm not thinking like in how to function. I'm sorry, I don't understand your question. Alright then. Yeah, and then I think put it simply is like I saw this prenatal schema, like this prenatal schema activation as a momentum where there is this like simple stimuli, just like what you mentioned about like Mas Gatot say that like in East Java there's like a lot of speakers, it's super loud, and then after that like people actually enjoy that even though it's destructive for their kind of like ears and even like the buildings that like surround them. And I was like thinking like when knowing this, like knowing like how is the source, and then looking also like right now the music, the art itself kind of like often kind of like getting more abstract or like more simpler, and then I kind of like try to see if it's kind of actually possible to use this to articulate that so that like it doesn't even kind of like only what we already know, but it kind of like offer another way to see like those musics and arts itself. So that at least like what I actually like try to articulate here. Well, thank you for that. I don't think I can say anything about it. It's interesting. Yeah, I'm just kind of like thinking, what do you think about that? So that's the question. But you already answered it, so thank you. You want to ask or you want to comment? No. Okay, for the next person. Okay. Baik, selamat siang Profesor, saya Anya. Saya ingin bertanya mengenai apakah musik itu mempunyai hubungan dengan transpersonal, karena banyak sekali di situ menjelaskan tentang psikologi, yaitu conditioning, itu dari Pavlov. Nah, di sini tuh banyak sekali fenomena kayak seperti di Cilacap itu ada ebek. Jadi kalau ada orang yang telah mendengarkan itu, pasti dia akan datang ke sana. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak make sense. Itu ada di Indonesia gitu. Jadi bagaimana, apakah musik itu cuma hanya sebagai media untuk mereka untuk mengeluarkan anak-anaknya dia joget-joget di sana, atau memang ada hal magis di dalam musik itu? Terima kasih. I think this question is an example of the question that can be asked in many different musical cultures. Why music is magical and why music makes such a big emotional response, and why do people behave in that way when the music happens. We can see it happening all over the world in different contexts, and the music psychologists are worrying about this for a long time because they can't explain it. So thank you very much for the example that you gave. I think it's a good example, as much as I understood, that music seems to have a magical power that changes people's behaviour.
And that's what we would like to explain as psychologists. I'm not sure if I answered the question very well, but yeah. Ya, jadi ya dia setuju, dia terima kasih karena menurut dia ya ini pola-pola di mana musik itu apa namanya mengeluarkan respon orang-orang yang tidak masuk akal ya itu banyak terjadi di berbagai budaya di dunia. Jadi ya ini emang pertanyaan-pertanyaan yang apa psikolog-psikolog yang spesialisasinya di musik ini kan yang bertanya kok bisa gitu dan ya ini ya berarti ini ya salah satu contoh tambahan ya. Dia juga masih penasaran gitu ya. Sebelum ke pertanyaan lain, di sini ya. Jadi dari dua kasus tadi, kasus serangga sama kasus banyak tadi, itu kan masalah fungsional. Nah, persoalan fungsional itu memang tidak dalam domainnya Pak Rizal. Nah, itu yang perlu kita paham. Jadi itu memang tugas, misalnya kompleksitas musik, terus tadi tentang masalah fenomena musik yang ada jadilan dan sebagainya. Itu di luar domain yang didiskusikan Pak Rizal. Jadi fokusnya nggak bisa, meskipun Pak Rizal bisa jawab, tapi domain teorinya itu ada di situ. Nah itu yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi bukan terus lantas ada pertanyaan harus dijawab, tidak. Tapi kadang dia juga berterima kasih, oh ada fenomena semacam ini gitu ya. Nah ini jadi satu ladang untuk bisa dipikir kembali gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi? Satu Mbak, silakan. Thank you for the opportunity. My name is Amma, and my background is a music educator. It's very interesting with your material about the fetus infant and the origin of music in religion, art, language, and consciousness. Based on what you say, that fetus can already regulate their manipulation in the mother's body as one form of their communication indirectly. This is my personal curiosity. Which do you think that the fastest elements can stimulate the fetus to make the manipulation? Like, which do you think the fastest stimulation response from whether it's sound, physical, or visual that can make us manipulation to the fetus? Jadi pertanyaan saya, mungkin saya dengan bahasa Indonesia ya Mas. Jadi saya ingin bertanya, mana kira-kira elemen yang paling cepat untuk menstimulasi bayi di dalam perut untuk akhirnya itu bisa menciptakan manipulasi komunikasi tadi, komunikasi secara direct, indirect tadi, begitu. Terima kasih. Ya. There have been a lot of experiments to find out what the fetus can hear and what the fetus cannot hear. And I read a lot of this literature, and I came to the conclusion that the mother's voice and the mother's heartbeat and footsteps are about equally important, because the mother's voice can be much louder than the heartbeat and the footsteps. But on average, the heartbeat is going all the day without stopping. And footsteps also happen very often, like the average person is walking with 10,000 steps per day or something, right? So it's a very important stimulus, and I can't say which one is the most important, right? Maybe if the fetus is somehow perceiving the intentionality of the mother, or starting to perceive the mother as another person, right? Maybe the voice is more important because it seems to give an immediate indication of the state of the mother or the intention or something, and the heartbeat and the footsteps are maybe a bit more indirect. But when I say that, I'm imagining something about the fetus that we don't know, right? I have to be careful, because if I'm going to be very scientific, I have to refer only to the results of experiments. And so with those results, my answer would be
maybe the mother of the voice is the most important stimulus, but I'm not sure. How's that? Jadi ya kalau berdasarkan, kan sempat ada risetnya juga mana yang paling paling pengaruhnya paling besar ya, maksudnya apakah dipengaruhi oleh detak jantung atau langkah kaki atau suara. Tapi ya ini kalau menurut dia pribadi, menurut dia analisis dia itu yang mengaruh itu kan detak jantung sama langkah kaki, apalagi karena kalau detak jantung itu kan terjadinya setiap hari gitu, setiap saat pasti terjadi. Nah tapi dia nambahin itu tergantung juga tentang apa yang dialami oleh bayinya, sudah seberapa jauh dia bisa mempersepsikan sesuatu. Misalnya kalau detak jantung kan dia terlalu indirect gitu, maksudnya nggak langsung, nggak jelas tandanya apa. Tapi ya kalau misalnya anak itu di dalam kandungan ternyata sudah bisa merekognisi suara, ya mungkin itu jadi yang paling penting. Jadi kalau menurut dia ya itu masih terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui tentang apa yang dialami oleh janin dalam kandungan. I should maybe say something else. We often think music is a combination of song and dance, and many people in history of musicology are talking about definition of music. Well, I think we need a very simple definition. So I say song and dance, and then you will say to me, okay, what is song and what is dance? Well, okay, not easy to answer, but some people say that melody is more important than rhythm, and other people say that rhythm is more important than melody. And I think it's important to remember that this is not, you cannot decide this, because in some musical cultures the melody seems more important, and in other ones the rhythm seems more important. So it seems they're about equally important, and then if my theory about the fetus is correct, then in that case the voice of the mother and the heart steps and footprints are also equally important. Jadi itu kalau dia kan bilang ya apa sih musik itu, kalau dia kan berusaha paling dasarnya itu musik itu lagu dan tarian, misalnya suara dan gerakan gitu. Dan banyak juga yang nanya lebih penting ritme apa melodi, ya menurut dia juga di setiap di variasi budaya ya beda-beda mana yang lebih penting dan mana yang enggak gitu. Jadi ya menurut dia sama-sama penting lah. Begitu juga dengan stimulus-stimulus yang dirasakan oleh janin itu, yang mana yang lebih penting juga sama-sama pasti ya beda-beda, tapi sejauh ini maksudnya kalau digabungkan atau maksudnya dicari tengah-tengahnya ya kira-kira sama. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi. Ya, silakan Mas. Okay, thank you. My name is Muhammad Rehan Nazmi. It's probably a simple question. Does the prenatal schema work for animals? And can animals feel, if it is a yes, can animals feel a certain way after they become bigger? When they hear some certain rhythm or melody in their prenatal period. Thank you. Okay, so the question is about the difference between humans and non-human animals regarding prenatal perception, but also regarding perception of music. And I should repeat what I said at the start of the talk, maybe not very clearly. All aspects of modern human behaviour are also present in non-human animals, and so it's not like we're completely different. We can just do this stuff much better, right? Our language is much more complicated, and our music is more complicated, right? And so we have birds singing and whales singing and gorillas singing, and some aspects of bird song are overlapping with the function of music in humans, right? So it's not completely different. And as for the prenatal perception, I'm assuming that it became suddenly much more important for humans because of the obstetric dilemma, which means the head was too big to be born and the babies had to be born early. And so human infants, they cannot hold on to their mother or other adults, and they cannot crawl, they cannot move, right? And in this way they're completely helpless compared to other animals, and therefore there is a big difference in prenatal perception.
I believe, right? Because prenatal perception, I believe, is an important preparation for postnatal survival. So the answer to your question would be, well, yes, of course, many other animals perceive before birth, but not with the same complexity and sophistication. And yes, of course, other animals somehow perceive some things about music, but not like with humans, with this amazing cultural thing. Like humans, we hear a little bit of music and suddenly we imagine all kinds of stuff, very complex, right? And the animal might just get one message from a little bit of melody, right? So that's the kind of difference I'm talking about. Jadi kalau menurut dia kan emang apa yang terjadi di hewan atau maksudnya hewan-hewan yang bukan manusia juga ada seperti itu, tapi kok beda tingkatannya. Kalau menurut dia kan dari awal perbedaan tingkatan itu terjadi karena ya kalau bayi yang 2 minggu setelah lahir itu kan sangat rentan ya gitu, maksudnya sangat bergantung dengan komunikasi dia dan pengasuhnya. Makanya kenapa efeknya jauh lebih intens gitu ya dibanding apa yang ada di hewan-hewan lain. Dan selain itu ya dia juga penasaran kenapa efeknya, intensitasnya ini kan pas udah dewasa pun ya juga sangat berbeda ya gitu. Misalnya kayak manusia dengan musik tuh udah ya sampai bisa entah gimana lah reaksinya gitu. Lebay lah tanda kutip gitu ya. Kalau hewan-hewan lain kan ya pasti dia berkomunikasi dan rasakan juga dengan suara, tapi ya responnya nggak seperti itu gitu, beda tingkatan aja. Jadi kalau sini ya dia lebih banyak menekankannya perbedaan tingkatan itu dan apa sih yang membedakan tingkatan itu berhubungan dengan kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Oke, terima kasih. Nah ini aku tak harus sedikit ya, di sesi akhir tak kasih konklusi sedikit. Memang ini kan barang yang sangat luas. Tapi masing-masing dari kita mungkin akan bisa melihat satu mana yang bisa menjelaskan, mana yang tidak. Nah sekali lagi bahwa kasus teori itu satu itu. Tapi saran saya jangan pragmatis. Ini yang kejadian kebudayaan di kita itu kan selalu pragmatis. Pak Daya apa tuh? Pak Daya didukung. Nah maka produk pikiran kita itu jadi lemah. Nah sebenarnya diskusi semacam ini yang seperti Pak Richard bilang, sebetulnya di kultur kebudayaan kita di Jawa itu dialektiknya tinggi sekali. Cuma masalahnya sudah di fungsionalitas gitu. Jadi sehingga kita tidak punya ruang diskusi semacam ini. Nah, tapi kan mungkin di kedepan kita lebih intens tentang bicara scientific tanpa fungsi-fungsi dulu, sehingga benihnya bisa berkembang dan kita bisa berpikir membangun produk-produk pikiran. Oke, terima kasih pada kehadirannya semuanya. Terima kasih Pak Richard. Kita kasih applause. Any closing statement from you? Any closing statement? Final statement or something? It was great to be here and talk to you, and thank you for such great questions. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Masih itu saya kembalikan ke Mas Yudi. Silakan. Terima kasih. One more time to give applause for all of you. Terima kasih sekali Pak Richard. Terima kasih. Yes, thank you. Terima kasih Mas Andrew, Mas Gatot, dan semua audiensnya luar biasa. Pertanyaannya sangat menantang intelektual kita. Baik, dengan demikian selesai sudah acara sesi seminar pada hari ini. Kami berharap seminarnya bermanfaat dan semoga bisa dikembangkan untuk eksplorasi intelektualnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Apabila saya dalam membawakan acara ada yang kurang berkenan atau selama dari teman-teman panitia Art Music Today maupun dari teman-teman budaya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih atas keterlibatannya. Sekali lagi salam budaya, lestari budaya. Ya, memasuki acara yang paling penting foto. Silakan.